भीषण आग लगने से 5 घर जल के राख हो गए, लाखों का हुआ नुकसान। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा विधानसभा अंतर्गत सुजली इलाके की है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। स्थानीय सूत्र के मुताबिक स्थानीय लोगों ने आज सुबह एक घर में आग जलते हुए देखा। घटना के प्रकाश में आते ही लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। आग की तीव्रता इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते एक साथ 5 घर आग की चपेट में आ गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल में पहुंची। स्थानीय और फायर ब्रिगेड की प्रयासों से काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया। इस घटना से 5 परिवार के साथ कई घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना से लाखों का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि आग रसोई गैस सिलेंडर से लगी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। Mai udah itu tuh sih. কি করে লেগেছে কেউ বলতে পারছে না। এটা তিনটা বোমা গেছিল ওর বাপের বাড়ি, আর বাড়ির যে গার্জিয়ান ইস্যু আলী উনি গেছিলেন বেলজারি মোড়ের দিকে। ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন প্রচন্ড আগুন। তারপরে আমরা যখন চারপাশের গ্রামবাসীরা এসে দেখলাম, এখানে এসে দেখছি এক এক করে দুটো গ্যাস বাস্ট হচ্ছে, ছাউনি পর্যন্ত উড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য মানুষজন কিছু পাশে আসতে পারেনি, কোনো বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারেনি। মানুষজন সব আমরা দেখেছিলাম। আমি সরকারের কাছে এটাই আবেদন করব যে এই পরিবারটা খুব গরিব নিরীহ এবং সর্বশান্ত হয়ে গেছে। একটা কাপড়ও কেউ বাঁচাতে পারেনি, 1 কেজি চালও কেউ বাঁচাতে পারেনি, আমরা কেউ ঢুকতেও পারিনি, আসতেও পারিনি। এই আমার দাবি সরকারের কাছে। আমার আব্দুল খালেক। কিছু নেই এদের মধ্যে, এত দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী, অনেক কষ্ট করে এরা আগে ওই সুজালিতে বাড়ি ছিল, ওখানকার ভিটে বাড়ি বিক্রি করে এখানে আসছে। নতুন কয়েক বছর হলো বড় একটা স্বপ্ন ছিল তাদের পরিবার একটা গুছাবে। সেই এই মহামান্তিক ঘটনাতে আমরা কি বলবো, বলার কিছু নেই। এই মানুষগুলোর কিচ্ছু বাঁচেনি, এক টাইমের খাওয়ার যেমন না, কিচ্ছু বাঁচেনি। কোনো গহনাপত্র, জিনিসপত্র, আশবাসন যা কিছু আছে, কিছুদিন আগে একটা ছেলেকে বিয়ে দিয়েছিল, তার সোনা চাঁদি যে জিনিসপত্র শ্বশুর বাড়ি থেকে দিয়েছিল, সেগুলো কিছু এখানে বাঁচার মতো নেই। এই ঘটনাকে কি করে যে ওরা ভুলবে। আর প্রশাসনিক তৎপরতার সঙ্গে এখানে ফায়ার ব্রিগেড এসে তারা তৎপরতা হয়ে, যাই হোক ইসলামপুর থেকে আসতে একটু দেরি হয়েছে এই এলাকায়, তবু তার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে। এখানে পুলিশ প্রশাসন আছে, এর দমকল বাহিনী আছে, বিডিও থেকে গাড়ি আসতেছে। আমরা প্রতিনিধিরা আসছি, জেলা পরিষদের আমাদের প্রতিনিধি জাহেদুল বাবু উনি আসতেছেন। আমরা বিডিও, আইসি, এসডিওকে যা যা জানিয়েছি, দলগতভাবে পঞ্চায়েতভাবে যতটুকু আমাদের সহযোগিতা করার আমরা করব। কিন্তু তাতে কি তাদের পূরণ হবে না। কিন্তু যাই হোক, এটা কে করবে? যাই হোক, যেটা হয়ে গেছে, এই যদি সিলিন্ডার বাসটা না হতো, গ্যাসগুলো বাস না হতো, তাহলে মানুষগুলো ভিড়তে পারছে। প্রচুর মানুষ ছিল গ্যাসের বাসের জন্য। আমরা এসে এখানে জিজ্ঞাসা করলাম, আগুনটা দেখলাম, আগুন তো চলছে অলরেডি, জলে মানে হয়ে গেছে। তো দেখলাম যেখানে যে এদের বক্তব্য যে এরা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার এটা রান্না চাপাইছিল না কি, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হয়েছে আগুন। কটা ইঞ্জিন এসেছিল? আমাদের এখানে একটা ইঞ্জিন এসেছিলাম, একটা পাম্প চালিয়েছিলাম। টোটাল 2টা ইঞ্জিন ধরা যায়, পাম্প নিয়ে 2টা ইঞ্জিন ধরা যায়। আমি গিয়েছিলাম মোর বাড়ি, আমার মার বাড়ি। কি ছিল রুমে, কি ছিল? আরে পড়ি সোনা, 45 ভরি চাঁদি, 50,000 টাকা বন্ধন উঠাইছি। 20,000 টাকা দেবো আছে বাহার থেকে। বাড়িতে নেই, বাইরে আছে। বাবুরামগঞ্জ। টাকা আছে, জমিন রাখার টাকা, জমিন লিস না, আমার জমিন লিবার টাকা বন্ধন 20,000 টাকা দেবো বাহার। আরে বলি সোনা, 25 ভরি চাঁদি খাইছিল আলু কারা লাগাইছিল ঘরটা। মোর সিংহাসন গাইছিল, সিংহাসন 70,000। আমি তো গিয়েছিলাম আমার মার বাড়ি, গ্যাস হয়েছে বোঝাটা না, আমি শুনিনি। আমি তো ভাত রান্না করি চুলার ঘর, আমি আমার শাশুর, আমার 2টা যা গ্যাসে রান্না করে। ওখানে
ওখানে আমার ইয়ে আছে ফোন করলো আমার নন্দনটা আগুন ধরে গিয়েছে ভাবি তোমার সামান টামান সব জলে গিয়েছে আমার বাড়িটা সারা লাগা দিয়েছি আঞ্জুরা খাতুন বাবা আর ছেলে মিলিয়ে মোটামুটি পাঁচটা ফ্যামিলির সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখতে গেলে নাই নাই করে 25-30 লাখ টাকা হবে। সেটা নিয়ে আমরা খুবই দুঃখিত। মানুষগুলো খুব গরিব মানুষ, এদের মানে কাজ না করলে খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নাই। কিছুদিন আগে 4 ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, বিয়ে যত দানপত্র জিনিসপত্র ছিল সব কিছু পুরো ছাই হয়ে গেছে। বাড়ির যা একটা ফ্যামিলিতে মানে 5টা ফ্যামিলিতে যত জিনিসপত্র ছিল ওদের সব কিছু পুরো ছাই হয়ে গেছে। আমরাও আসছি, ইসলামপুর বিডিওকে জানানো হয়েছে, বিডিও ম্যাডাম ওখান থেকে ওনার লোককে দিয়ে কিছু ত্রাণের ব্যবস্থা করে ত্রাণ পাঠাচ্ছে। আমরাও দেখি কত সহায়তা করতে পারি। नुकसान तो हुआ है, आपने तो यहाँ पे देखा है ना, टोटली नुकसान है। इसमें तो घर में तो कुछ बचा है नहीं है। और कैसे आग लगा है ये तो ये लोग आया, अभी तो पूरा फैमिली आया भी नहीं है। कोई रामगंज बाजार गया है, कोई खेती करने गया था, तो घर में तो कोई था नहीं है। ये टोटल 5 फैमिली था, सब अलग अलग ही था। यूनुस नाम से बंदा है, उनका बच्चे लोग थे यहाँ पे, सबको अलग अलग था फैमिली का। घर में ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ बच गया। जो गहना पाती था और जो इनकी जो सामान था टोटल, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का शादी भी दिया है इन्होंने, तो ऐसे बचने के लिए कुछ बचा नहीं है। और ऐसा है जो गरीब आदमी है, ये पहले सुजाली में था, यहाँ पे आने का 1-2 साल ही हुआ जो सुनने में आ रहा है। बिल्कुल जो जितना मतलब नीचे क्लास का जो बंदा है, इस तरह से दिन मजदूरी करके काम करके खाता है। तो हम लोगों ने ब्लॉक प्रेसिडेंट को सूचना दे दिया है, वीडियो को सूचना दे दिया है। वीडियो साहब यहाँ पे आ भी रहा है, तो आकर के यहाँ पे देखेगा जो इनका क्षति नुकसान हुआ है, हम लोगों को क्या हेल्प करता है, हम लोग अवतार करेंगे। कुछ हमारा जो सुजाली से कुछ पंचायत से कुछ लोग हम लोग हेल्प करने के लिए यहाँ पे बोलेंगे। जो हमारे पंचायत यहाँ पे जो भी हमारे सदस्य है, सबको मिलजुल करके इनका जितना हम लोग मदद कर पाएंगे सो हम करेंगे। और फायरमैन आने में थोड़ा लेट सर्टिफिकेट जो आने में तकरीबन जो है 35 से 40 मिनट लग गया है। इस्लामपुर से आ रहा है, टोटल 17 किलोमीटर है। आज रामगंज बाजार भी है, तो हम लोग एक अवतार और करेंगे। जो हम लोगों को फायर ब्रिगेड का एक अगर रामगंज में कुछ व्यवस्था करके दे। यहाँ पे टोटन बाबू आया था, रामगंज का बड़ो बाबू, वो लोग तो खैर पहले आ गया था समय तकरीबन 20 मिनट के अंदर। बट यही अवतार करेंगे, एक फायर ब्रिगेड हमारा अगर रामगंज में हो जाए तो हम लोग देखिए, वो लोग इस्लामपुर में है, इस्लामपुर में कोई ऐसा नहीं है जो खेर का घर है, 3 चादर वाला घर है। जो फायर ब्रिगेड का जो जरूरत है वो देहात में है, गाँव इलाका में। बट वो फैसिलिटी हम लोगों का इस्लामपुर में है, इधर नहीं है। तो यही हम अवतार करेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर जो हमारा MLA है करीम साहब, उनको तो हम लोगों को एक फायर ब्रिगेड रामगंज में या सुजाली में या पटागरा में कहीं पे भी तो एक दीजिए। इस्लामपुर से आने में कम से कम तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, जब तक कुछ बचता नहीं है। टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर चलाना, या चाहते हैं ब्यूटिशियन कोर्सेज करके बनाना अपना करियर, या फिर सिलाई का काम सीखकर चलाना चाहते हैं खुद का एक दुकान, तो फ्रीडम सेंटर आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आपको मिलेंगे कंप्यूटर कोर्सेज, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, स्पोकन इंग्लिश, मोबाइल रिपेयरिंग के साथ और भी अलग अलग कोर्सेज बिल्कुल किफायती मूल्य पर एडमिशन शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6295689126। सेंटर का पता है नागरकटा सुखानी बस्ती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने।